Bismillahirrahmanirrahim. Caepon debu sabeluna kak dinto sebutaki jahamul arifi as-sana'u wa hammuz zahidi ad-du'a'u. Dadi penting cita-citana orang se makrifat kak dinto engki muji kalaban kabagusana sifat-sifat Allah Ta'ala. Kak dinto manabi orang se arif, orang se makrifat deka Gusti Allah. Sesaterosa waham muzahidi ad-du'a'u. Tining cita-cita dari orang se zuhud, keinginan se paling tinggi dari orang se zuhud kak dinto engki doa kak dinto. Karena neng dalam hadis kak dinto bada nyebutaki bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Kak dinto. Doa kak dinto intina ibadah. Jadi sayang kena manabi orang se zuhud kak dinto menjadi keinginan seraja. Pangatero seraja kaangkui masemak abe karena ad-du'a kak dinto sebutaki at-tadarru'u ilallah. Masemak nyal pepe sajen semak deka Gusti Allah. Kalaban nyoon tong situng se pekus sebada neng ajunan epon Gusti Allah. Saat resah kak dinto li'anna hamul arifi rabbahu. Karena saongkuna orang se arif, karena saongkuna orang se makrifat deka Gusti Allah, rabbahu kak dinto semata-mata tujuanna kak dinto deka pangeranna arif, deka pangeranna orang se makrifat deka Gusti Allah kak dinto. Dadi perak coman deka pangeran tujuan ibadana. Dadi sobung selain kak dinto li anna hamul arifi rabbahu. Kak dinto terangaki kalaban jelasa lat sawaba walal jannata. Punten karena ganjaran, bencukan punten karena swarga. Kak dinto. Engki orang se makrifat deka Gusti Allah, engki coman tujuanna Gusti Allah kak dinto. Tak tero ampon ka ganjaran. Tak tero ampon ka swarga. Kak dinto. Dadi akadi debuna Rabi'ah al-Adawiyah misal epon kak dinto orang se sufi tapi dari golongan orang bini kak dinto nyebut lagi neng dalam ponapa slogan cek mula slogan sufina kak dinto nyebut lagi ponapa slogan kak dinto eki dedebun ponapa dedebun se kaangkui nampakaki cek abokna kak dinto cuman Gusti Allah se dadi tujuan nang dalam ibadahna. Rabi'ah al-Adawiyah kak debu
Ya Allah manabi ten kaula ngabula ibadah dak keajunan karena takok dak ka neraka. Maka ya Allah oper abdina nang idelem. Kadin to. Tabunah Rabi'ah al-Adawiyah. Teti umpamana ajawi narkoba, ajawi zina, ajawi judi, ajawi ponapa arampok ben sama cema. Kak dinto karena takok deka naraka, maka cepon serobi al-Adawiyah oper ten kula ning delem. Kak dinto mas katipun apa kan niki. Oper ya Allah ten kaula ning idelem. Teti kan neraka kak dinto kan egom beregi luar biasa. Sera tak tako ama nabi mereng manabi oning dek kagum berenan neraka kak dinto. Teti ecapur fei kak dinto beribu-ribu tahun kak angkui depak dek ka pun apa dek ka bebe dek ka desar kak dinto depak nah padahal dari panasa naraka kak dinto ekem peregi pun apa apoi sebadaneng itunya kak dinto ki tak depak satepong ngabreleka kak dinto etempeng panasa apoi neraka kak dinto ti Nabi Adam kak dinto neng isi tumbek to nyoon dak ka Gusti Allah ka angkui montut apoi neraka kak dinto ka kebaya atana sampona beber dak ka dunya. Dadi ngala asa patanaan geni ka saos cepon sedebuna Gusti Allah. Dunya kak dinto ampun ancor. Kak dinto. Mundut sa patanaan. Kak dinto dunya ampun ancor ampun. Kak dinto. Ponapa pole orang kak dinto capur dek ka neraka segumberena kak dinto aweng geruang ben ampun nakoe cek ngabes neng ngober gempen kak disa engki ngober beto nang gempen kak disa ampun cek tak usah ka neraka samangken saos babaan kak dinto onta lagi ka apo sing ngober beto se pas dadi gempen kak disa nyonyor yabi tak usah ka neraka. Dadi artena yonta lagi orang kak dinto sedopa abu ibu tahun dek ka dasar kak dinto kan ampon sobung ning atas. Sobung ning atas. Tak usah depak ka dasar. Ampun sobung atas. Pon apa tak nako kak dinto dari gemberen-gemberena swarga. Neraka benik neraka tak akadi kak dinto engki tak akadi pon apa gemberen kak dinto saking kaangkui pon apa engki kaangkui pemahaman kaangkui agem beregi gempangan neraka engki akadi kak dinto. Tapi mastena neraka ben swarga kak dinto sobung saya ngageli sobung oning ketika dinto saking engki egem beregi kalabun para ulama kak dinto gempanga kaangkui ngageli ka gemberen neraka gemberen swarga sabagian engki bede neng dalam Al-Qur'an bede neng penjelasan debu-debuna Gusti Kanjeng Nabi kak dinto. Dadi mas tetakok
Tapi manabi orang sedepak de makom makrifat de ka Gusti Allah, naraka kak dinto ampon tak teti panakok kaangkui beabeen kak dinto acewi de ka larangan-larangan Gusti Allah. Karena engki abe kak dinto acewi larangan Gusti Allah, engki karena Gusti Allah. Tujuanna pangeran, tujuanna Gusti Allah. Ti manabir bi al adawiyah kak dinto ada buah kati kak dinto maka cek leresa. Ya Allah manabitan kaula ajawi larangan na ajunan karena takok dek kanaraka oper ten kaula nang ide. Sapelika cek epon seruk bi al adawiyah manabi ten kaula ya Allah. Ai bedah dek ka ajunan kak dinto karena ngarep dek kabedenan swarga maka paceu ya Allah abdina dari swarga. Kak Dinto juga apa dedebun luar biasa. Teti tak ngarep swarga ampun. Swarga Kak Dinto beregi luar biasa. Bada bidadari separaben salanjengan. Bidadari Kak Dinto. Songai-songai ya Kak Dinto akili susu. Mana bikasokan ada air susu nginom susu Kak Dinto kare nyelok. Gemberena Kak Dinto. Nikmat sanikmat swarga Kak Dinto. Tapi mongku Robi al adawiyah seampon depak deka makom makrifat Kak Dinto maka Kak Dinto tak teti tujuan bahkan manabi bede terlintas saos bede karetek saos kaangkuinga bede Kak Dinto kaangkui ngarep dek ka swarga maka pajauh cek epon se Robi Adawi pajauh ditelem Guste dari swarga Kak Dinto. Kak Dinto yang manabi baabaan oh ampun saya kata Kak Dinto ya Allah ki jauh baabaan Kak Dinto abanyaan takok dek ka neraka kian abanyaan takok dek ka abanyaan ngarep dek ka swargana abanyaan takok mak ka neraka careta misale pon masalah neng ekobur neng kadibion peteng Kak Dinto sobung kancana, sobung lamakna, sebodo olar, bon kala jengking misalnya pon. Pas atemu malaikat mungkar nakir Kak Dinto. Kak Dinto ampon takok, kujuten. Tetia benyaan takok, apa ajawi larangan Gusti Allah Kak Dinto karena takok dek kaseksa kubur juga nyantarana. Kujuten Kak Dinto. Nabi emot deka careta neng dalam kubur se Kak Dinto etebe aki deka orang-orang se terekah deka Gusti Allah. Cukenan Imam Ahmad bin Hambal Kak Dinto. Imam Ahmad bin Hambal Kak Dinto urutan keempat dari ulama dari fuqaha se Kak Dinto madhab seempat Kak Dinto. Jadi urutannya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali Kak Dinto. Imam Ahmad bin Hambal Kak Dinto tebuaki riwayat daki neng dalam kitab Tuhfatul Murid iki halaman 70 Kak Dinto Syekh Imam Ibrahim Al-Jauhari Kak Dinto ada buaki ce Imam Ahmad bin Hambal Kak Dinto sampai 100 kali amimpe aso pernah Kak Dinto sarang Gusti Allah. Dalam mimpi apangki sarang
Gusti Imam Ahmad bin Hambal Kak dinto. Sampai neng papangkian neng dalam mempese neng sangang polo sanga Kak dinto akaretek Imam Ahmad bin Hambal. Puh mun engkok deki amimpe boleh japon tebuna Imam Ahmad bin Hambal seka 100 kali japon. Kan ampun sangang polo sanga Kak dinto amimpe Gusti Allah terus Kak dinto Imam Ahmad bin Hambal. Deki mun amimpe boleh neng ka 100 kali na japon Imam Ahmad bin Hambal sengkok ngajua kina pertanyaan ka Gusti Allah. Japon se Imam Ahmad bin Hambal. Le pertanyaan na Imam Ahmad bin Hambal de ka ajunan na Gusti Allah Kak dinto saya ngabe-abeen kanengki bungkok tero masuk aka swarga umpamane kanengki tero masuk aka swarga tero tawa umpamana kabar nyokna kabar umpamana ka Gusti Allah ebek tonanaza dekian pasake pon apa punten misalnya pon ketika dinto kan jek sing ana be-abean gak dinto. Jadi pertanyaan se ya juaki se amempe neng pon apa neng se ka 100 kalena Kak dinto Imam Ahmad bin Hambal nyoon petanya pon apa Guste amalan ibadah sebisa masemak deka ajunan Kak dinto. Nanti selah Imam Ahmad bin Hambal Kak dinto kabule se semak luar biasa Kak Gusti Allah kan yang tak ketika dinto tak kira sampai ka 100 kali Kak dinto amempe apangki sareng Gusti Allah kan ketika dinto okoran eti saing kena sela semak ki terus semak Imam Ahmad bin Hambal kenapa Gusti se amalan ibadah sebisa mas semak dek keajunan caepon se Imam Ahmad bin Hambal Kak dinto Gusti Allah jawab kala bentebunan neng bakto Kak dinto baca Al-Qur'an ketika dinto tebuna Gusti Allah Kak dinto baca Al-Qur'an pas Imam Ahmad bin Hambal Kak dinto nyosoleh dek ka petanya na Kak dinto ponapa Kak dinto harus oning dek ka artinya maus Al-Qur'an Kak dinto ponapa harus oning dek ka tafsir raben sama cema Kak dinto nyosole debu pertanyaan dek ka Gusti Allah caepon debu na Gusti Allah pada bayi artinya pokok maca oning tak oning dek ka ponapa dek ka tafsir ben sama cema pemahaman sama cema dek ka Al-Qur'an sepenting maus dek Al-Qur'an Kak dinto sebisa masemak dek ka Gusti Allah. Amalan engki ibadah sebisa masemak dek ka Gusti Allah. Al-Qur'an teti ngereng maus Al-Qur'an Kak dinto karena Kak dinto manabi engki merujuk dek ka ponapa debuna petanya na Imam Ahmad bin Hambal neng edelem mempe dek ka Gusti Allah Kak dinto maka engki Al-Qur'an Kak dinto minangka alat minangka sarana kaangkuy semak dek ka Gusti Allah neng salak situnga Kak dinto Dadi kabulah se ampon arif bila Kak dinto tak mekere cek sing ana mbak-mbakan kan nyoon swarga kan Kak dinto nyoon ecewe dari seksa kubur kan ketika dinto nyoon ecewe dari neraka Kak dinto nyoon masuk dek ka swarga kan ketika dinto
Tapi Imam Ahmad bin Hambal Kak Dinto tak nyoon kati Kak Dinto. Nyoon kati pon apa se abe Kak Dinto bisa alako ibadah Kak Dinto seteti sarana, seteti alat, seteti perantara semak deka Gusti Allah. Tetilas sawabah walal jannata. Seteti tujuan Kak Dinto beni karena genjeran, beni karena swarga. Tapi semata-mata karena pangeran, karena Gusti Allah. Kak Dinto mungku orang searif deka Gusti Allah. Wahammuz zahidi nafsahu. Wahammuz zahidi tining cita-cita dari orang se zahid Kak Dinto, orang se zuhud nafsahu Kak Dinto deka abak tibina zahid. Ai artena manfaatan nafsihi ka manfaatna abati bina zahid minas sawabih dari ganjaran wal jannati ban swarga. Fafarku maka tining semisa baina antarana min himmatihi panika dari pentingnya orang sezahid Kak Dinto alhuru tining bidadari wa min himmatihi ban panika sabagian dari cita-citana orang se zahid orang se zuhud raf'os suturi tining elanga taseng kabe top Kak Dinto. Kak Dinto manabi orang se zahid. Teti manabi makom zahid neng Kak Dinto neng sebut lagi engki baabean Kak Dinto ki nyopreh manfaat. Kalaben kabadaan zuhud Kak Dinto nyopreh manfaat, nyopreh dek kabadana ganjaran, nyopreh dek kabadana swarga Kak Dinto. Engki karena nang swarga beda bidadari maka engki juga bercita-cita berkeinginan keangkui kenging areng berengan sareng bidadari misal epon. Juganan engki pentingnya zuhud Kak Dinto taseng kabe tos top taseng kabe leng aleng abe sareng Gusti Allah Kak Dinto nyopre Kak Dinto sengkap kalaben abe Kak Dinto zuhud Dinto tapa dari kaudian dunya. Saterosa wal maqalatur rabi'ata asyara tining maqalah se nomor 14 ambadil hukama'i Kak Dinto dari sabagianna hukama. Di banyak neng dalam kitab Nasoihul Ibad Kak Dinto debu-debuna hukama Kak Dinto. Hukama Kak Dinto banyak tapsere kalaban misalepon pengajian sabeluna Kak Dinto ulama se ngakeli se ngakungi disiplin pengetahuan dalam masalah kakobesaanna Gusti Allah kaesaan Gusti Allah Kak Dinto. Hukama Kak Dinto juga maknai kalaban al-aulia engki para wali al-hukama. Saengkeuna Kak Dinto banyak pondut debu-debuna hukama Kak Dinto. Ti sabagianna hukama neng dalam makalah se nomor 14 Kak Dinto tapsere salena al-auliya'u Kak Dinto atibbaul qulubi Kak Dinto. Hukama Kak Dinto
dokter ate. Kak Dinto. Dokter. Eti orang sebisa ponapa maberes menyembuhkan penyakit ate. Ki benih penyakit fisik ampun Kak Dinto, benih penyakit se tepe dek ka beten tapi penyakit se tepe dek ka ate. Kak Dinto hukama atibaul qulubi wahum al auliya'u wahum tining hukama Kak Dinto utawa epon dokter ate Kak Dinto al auliya'u Kak Dinto para wali. Kak Dinto. Ponapa debuna sabagian hukama Kak Dinto mantining pasera orang tawa hemase nyangka pasera orang anna dek kasaung kuna lahu panikaikan di orang waliyan panika wali aula selebih semak minallahi dari Allah qolat maka sakoni makrifatuhu ponapa makrifat de orang billahi dek ka Allah. Ya dinto. Wal makna tining maknana man tining pasera orang zonna senyangka pasera orang anna dek kasaung kuna lahu panikan di orang nasiron panika se bisa nolong akrobu selebih semak minallahi dek ka Allah wa aksaru ban selebih banyak nusrotan nolong minhu dari Allah fa innahu maka saung kuna orang lam ya'rif maka panika tak oning pasera orang Allah Ta'ala dek ka Allah Ta'ala tetima Nabi orang Kak Dinto ngako abek tibikna Kak Dinto makrifat dek ka Gusti Allah maka estona orang Kak Dinto tak depak dek ka makom makrifat. Ti orang se makrifat orang si oning dek ka Gusti Allah Kak Dinto malah nyimpen sarapet rapet pangauninganna dek ka Gusti Allah. Orang wali Kak Dinto nyimpen dek ka kawalianna. Beni pas sampai ia kuaki. Tiba de sebagian wali Kak Dinto kaangku nyimpen rapet dek ka kawalianna Kak Dinto kadang dari ponapa dari rasoken Kak Dinto compang camping. Dari rasoken Kak Dinto ampon dari penampilan tak saoreng ya kadia dia kati pengemis compang camping Kak Dinto bedes ya kati Kak Dinto para wali kaangkui nyimpen kaangkui ngirep kakawalianna Kak Dinto. Jadi sayang kena Nabi bede orang Kak Dinto ngako abek tibikna wali maka Kak Dinto tak wali kati Kak Dinto. Ngako membeberkan reken dek ka orang mempublikasikan dek ka orang tentang kawalian na abekna maka Kak Dinto caepon fa innahum lam ya'rif Allah Ta'ala. Kak Dinto tak oning tak depak dek ka makom makrifat tak oning dek ka Gusti Allah. Saterosa sakone aki man waman bentining pasera orang tawa hemase nyangka pasera orang anna dek kasaung kunalahu panekan di orang aduan tining moso ada selebih kuat min nafsi dari abad tibina orang kolat maka sakone makrifatuhu ponapa pangauningan na orang binafsihi kalaban abad tibina orang. Ai artena waman tining pasera orang zonna senyangka pasera orang anna dek kasaung kuna lahu panekan di orang aduan tining moso akwa selebih kuat min nafsihi dari abak tibina orang al imarota dek ka nafso amarah wal lawama taban nafso lawama fa innahu maka saung kuna orang lam ya'rif panika tak oning pasera orang nafsahu dek ka abak tibina orang. Samangken bedo orang sengako abek tibina Kak Dinto ngakungi moso
sebisa makalah dek kamu sona. Ki musona orang musona ba-abaan kak dinto kan nafsu. Nafsu ammaroh. Okay. Ben nafsu lawwama. Kak dinto. Mana bi orang kak dinto ngaku ampun bisa makalah dek ka nafsona, maka estona orang kak dinto tak oning ki dek ka abona. Kak dinto. Ngakoni abona kak dinto ampun makalah dek ka nafsu amaro. Nafsu amaro kak dinto ingki nafsu se mendorong ngajak dek ka manusia ka angkui alanggar, ka angkui amaksiat dek ka Gusti Allah. Kak dinto. Mana binafsu lawamah kak dinto nafsu se ponapa ngastaaki abe kastah abe karena alanggar dek ka parentana Gusti Allah. Kak dinto nafsu lawamah teti cenderung semak dek ka Gusti Allah, azikir terus kak dinto nafsu lawamah. Nafsu se bagus, nafsu se engki mendorong semak deka Gusti Allah. Sehingga mana ibadah orang sengakoni kak dinto ampun berhasil merangi deka nafsu amarah kak dinto bernafsu lawamah, maka orang kak dinto engki tak oning deka sejatinya abekna, tak oning deka abek tibina. Kak dinto. Di kak dinto akek rangke kan iki. Nang dalam kenapa kak disa kitab Ta'limul Muta'allim kan iki sebut kiman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kan ketika dinto. Teti pasera orang si oning dek ka abekna maka oning dek ka pangeranna. Kan ketika disa. Engki orang si oning dek ka abekna, engki orang se berhasil merangi nafsu amarana. Kak dinto. Orang se bisa merangi dek ka nafsona, maka kak dinto se teti pemenang. Ben kak dinto engki pada akhirnya engki depak dek ka makom makrifat akhirat. Saengkeuna disebut lagi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika dinto. Moga-moga bada manfaat beten kaula sareng para jemaah sateja terus paringan apetodo sareng Gusti Allah kaangku depak dek kaajunan epon Gusti Allah. Wayakum amin al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim